टीवी अंतरिक्ष ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलत सुरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बताइए कि आज मंगर है, अप्रैल की 13 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। माह रमज़ान के एहतराम में तमाम मुस्लिम भाई बहनों को आम तौर पर, ख़ास तौर पर तमाम रोज़ेदार को याद की जाती है और दुआ भी की जाती है कि ताकत और क़ुव्वत खुदा आपको दे तमाम रोज़े अदा करने के लिए। और फिर नवरातन के सिलसिले में उपलक्ष्य पर, नवरातन के उपलक्ष्य पर भी तमाम नवरातन मनाने वालों को यहाँ से याद की जाती है और शुभ नवरातन कहा जाता है। आज की ये प्रोग्राम के ज़रिए ये भी बता दें आपको कि काम्बियो कोर्स $US 16 है और यूरो के वास्ते 9.55 है। तेल का दाम जो है गोतू के लिए सवारी के वास्ते ऑनलेदत 11.93 है और डीजल 11.31। RBE के पास है ऑनलेदत 11.98 और डीजल 11.36. Over trader avondklok 35 met vuistvuurwapen aangehouden. न तो इन लोगों को vuistvuurwapen पिस्तौल जिसे कहा जाता उन लोगों को पकड़ा गया है जो ओवर ट्रेडर आफंद क्लॉक की हद जो है पार कर गए। मतलब ये है कि ओवर ट्रेडर जो है आफंद क्लॉक का, तो इन लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास पिस्तौल vuistvuurwapen भी मिला है। मार्कverkopers हेकलन gebrekkige कम्युनिकाची, कितनी बार इसके सिलसिले में मैंने भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताए हैं। और जो लोग बाज़ार करते हैं तो लोग को इस बात से बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है और बहुत नाराज़ है ये लोग इस बात से कि इन लोगों के साथ, यानी कि जनता के साथ और ख़ास तौर पे जो बाज़ार करते हैं, अच्छी तरह से बातचीत लोग नहीं करते हैं, कम्युनिकासी जिसे लोग कहते हैं। इंटरिम मिनिस्टर volksgezondheid मथुरा, आप जानते हैं कि volksgezondheid का मिनिस्टर इस वक्त में विदेश में है और उसकी जगह पर इंटरिम मिनिस्टर जो है ये मथुरा जी है। aanscherping maatregelen ter voorkoming van derde golf, बोले कि मातरीकल जो है इसको और फर्स्कैरप करना है, फर्स्कैरप करना है तो ये दर्द खौफ जो मुमकिन है आने वाले हैं इसको रोकने के लिए। और उसके सिलसिले में DSB डायरेक्टर कोटिनो जो है वह वक्तन हल्स ओवर कॉप जाकन te versoepelen, बोले हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जल्दबाजी में हल्स ओवर कॉप, जल्दबाजी में कार्रवाइयाँ करने के लिए, फरसूपल करने के लिए बहुत मुसीबत देता है इस तरह से जो हरकतें होता है। ये भी बता दें अम्बासडर इजिप्ट बीत virtueel कॉपी खलूस ब्रीफन आन, जो यानी कि इजिप्ट का अम्बासडर है तो जो यहाँ पर नहीं ठहरा हुआ है। इजिप्ट का स्टान प्लास ब्राज़ीलिया है। वायल अहमद कमाल अबुल मख्त, ये एक कॉपी दिया खलोस ब्रीफन का virtueel aangehouden aan minister Albert, aangeboden aan minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, मिनिस्टर बुitenlandse Zaken के सामने पेश किया, इनके सामने पेश किया है। और सामवर्किंग के सिलसिले में, यानी कि आपस में मिलकर कारोबार करने के लिए दोनों देशों का जो कारोबार होता है, तो मिनिस्टेरी जो है इतवार को रात को 11 अप्रैल को ये हुआ है। मिनिस्टर और अम्बासडर ये बातचीत के दौरान में बहुत से ऐसे बातें हुई है जो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मार्कverkopers जिस तरह मैंने बताए हैं कि जिस तरह से इन लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकासी जिसे कहा बातचीत होता है, यानी कि जब फैसला लिया जाता है, het kan toch niet, daarom zeg ik dat communicatie heel belangrijk is। तो भैया हम तो बोलत थक गए हैं। wij zijn nu net als de illegale verkopers langs de straat, बोले जिस तरह से जो लोगों को इलीगल vergunning ना इजाज़त ना है, उसी तरह से हम लोगों के साथ हरकत होता है। ik ben heel erg teleurgesteld dat wij zo worden behandeld, इस तरह से हम लोगों के साथ सलूक किया जाता है, ये लोग कहते हैं। zonder enige afstemming door de marktleiding noch door de overheid is bericht dat de centrale markt Paramaribo gesloten zou zijn। बोले कोई खबर ना है, न मार्केटलेडिंग बाज़ार के अगवाकार न और न सरकार की तरफ से कुछ ना। बप्पा रे बप्पा, बोले इस तरह से हम लोगों के साथ हरकत होता है न कि जैसे जी में आए मिकांदू सामीवानी सायो मांदू, इसी तरह से लोग को विचार करके हरकतें जिस तरह से ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। Voorzitter, SIV over Ramadan en COVID-19 situatie
voorzitter جو ہے SFA کا, اور یہ ہے دا مسلم کو برودرس اینڈ سسٹرس dinsdag 13 آج رمضان شریف کے مہینہ کی شروعات ہو چکا پہلا روزہ. آج بہت سے لوگ آج اپنا روزہ رکھے ہیں. ڈاکٹر رابرٹ بیپن جو ہے فورسیتر کہا ہے کہ dat رمضان فور دا tweede maal valt in COVID-19 سچویشن دوسری بار ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ یہ COVID-19 کے حالات میں پڑ گیا ہے. رمضان moet je zien als een training hoe wij ons voor de rest van het jaar moeten gedragen. ایک ٹریننگ کے مطابق دیکھنا چاہیے کس طرح سے حرکتیں کرنا چاہیے نہ باقی اس سال کی یا سال بھر کے باقی دنوں جو ہے کس طرح سے ہم لوگوں کو حرکتیں کرنا چاہیے, رہنا چاہیے, اپنے آپ کو خدراک کرنا چاہیے. ٹریننگ ایک طرح کے نہ تو dat gaat gepaard met onder anderen het niet gebruiken van voedsel tussen zonsopgang zonsondergang. تو کھانے پینے کے لوگ بند کر دیتے ہیں صبح سے لے کر جب تک سورج اگتا نہیں, اور پھر شام کے وقت جب سورج ڈوب جاتا تب تک نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے لوگ اپنا روزہ کو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یقیناً جب خدا کی حاضر ناظر مان کر یہ ہوتا ہے تو خدا بھی اپنا مدد اس میں دیتا ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ bijvoorbeeld het verrichten van Isha nachtgebed en de tarawih-gebed, dat moet na het ontvasten gebeuren en in groepverband, aangezien het in Suriname rond de 20 uur tijd is, kunnen wij met de lockdown niet naar moskee. تو مسجد میں لوگ جا کر اپنا نمازیں ادا نہیں کر سکتے گھر پر رہ کر, تو بھیا گھر پر رہ کر بھی جو لوگ اپنا نمازیں ادا کرتے ہیں تو ادا ہو سکتا ہے. بڑے لوگ نہیں, بچے ہیں, بچوں کے ساتھ مل کر بھی آپ عشاء کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, تراویح کی نماز نہ اور یہ تمام نمازیں گھر پر رہ کر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. تو بھیا تمام لوگوں کو یہاں سے بھی اور SFA فورسیتر تمام بستور کی طرف سے بھی اس رمضان شریف کے موقع پر مبارکباد دی جاتی ہے. Shambenda over actie Belastingdienst. De samenleving beseft nog niet in welke financiële ellende het land verkeert. Belastingdienst کے سلسلے میں Shambenda بتایا ہے کہ جنتا کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس مصیبت میں پیسہ کوری کی معاملات جو فنانشیل ایلنڈا ہم لوگوں کا دیش اس میں جا کر گھس گیا ہے بھیا. اور یہ یہاں پہ اسمبلی Shambenda یہ بات بتا رہا ہے. Het doel op de actie van de personeelsbelastingdienst dat naar beter financiële omstandigheden streeft. بولے اور بہترین بلاسٹنگ کہ جو کارروائیاں کرنے کے لیے جو لوگ یہاں کوشش کر رہا ہے, تو اس کے سلسلے میں Shambenda یہ بات بتا رہا ہے. تو بھیا نہ صرف کوشش کرو اور اچھی طرح سے بلاسٹنگ دینس کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں پر لوگ بلاسٹنگ بھرے, لیکن جنتا کے لیے بھی آمدنی اور اچھی طرح زندگی گزارنے کے یہ بھی موقع بھی تلاش کرو. تو سینٹ وینسنٹ لاوا uit krater vernietigt alles. لاوا جو وہاں سے نکلتا ہے, لاوا آپ جانتے ہیں یہ جو فولکان پھٹا ہوا ہے تو بہت مصیبت دیتا. مان aangehouden voor bedreiging en mishandeling 6. ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے 30 سال کا LO جو ہے منگر اپریل کے 6 تاریخ سپاہی کورونی کا. یہ آدمی اپنی بہن یہ پی کو سپاہی کو اطلاع کیا گیا, سپاہی پکڑا, ان کو mishandel کیا, مارا پیتا ہے. اور the politie nam de ijskast in beslag en gaf de terug aan benadeelde ijskastie کے سلسلے میں یہ ہوا ہے, اور ijskastie لے کر سپاہی پھر جس کا تھا وہ واپس دے دیا. overtreden avondklok 35 met vuistwapen 35 لوگوں overtreden avondklok کا. روزانہ یہی بات ہوتا ہے بھیا, ہم کیا بولیں. ایک خمینگ ٹیم جو ہے سپاہی کا ملیٹیر وغیرہ کے ساتھ مل کر صبح کے وقت میں اپریل کی 4 تاریخ نہ 35 سال کا SBI کو پکڑا ہے. politie resort uitvlucht کا omdat hij op straat was ten tijde van avondklok کے وقت میں یہ راستہ پر تھا جو نہیں اجازت ہے نہ کرنے کے لیے. dit meldt Korps Politie Suriname maandag 12 april. Korps Politie Suriname یہ خبر دے رہا ہے کہ آدمی کو اجازت نہیں تھا پھر بھی یہ راستہ پر تھا. اور veiligheidsfouillering یعنی کہ veiligheid جس طرح سے چھان بین کرتا ہے تو پتہ چلا SBI کے پاس vuistvuurwapen تھا, pistool. Hij verklaarde dat het wapen aan hem toebehoorde en het wapen had gekocht voor zelfbescherming. بولے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے, بولے ان کا واپن تو بھیا vergunning کا. Het wapen werd meteen in beslag genomen en B werd aangehouden voor overtreding vuistvuurwapenwet. نہ ان کو اجازت نہیں تھا vuistvuurwapenwet کے overtreding کے سلسلے میں ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ بسلاک میں لے لیا گیا ہے اور سپاہی بیورو uitvlucht کے حوالے کر دیا گیا.
na afstemming met het Openbaar Ministerie bij en voorlopig verzekering نہ پکڑ کر بند کیا ہے. تو بھیا یہ تو بہت ٹھیک بات ہے کہ جس کے جی میں آئے نہ جا کر ایک واپن خرید لے اور پھر بولے کہ ہمارا ہے بغیر پروکیورنگ سے اور اس کو لے کر اپنے ساتھ چلے اپنے بس کارمنگ کے لیے. تو بھیا مارک فار کوپرس لوگ کے سلسلے میں نے بتا دیے ہیں. اور انترم فولکس خزانہ دہی کا منسٹر انترم جو جگہ لیا ہے بھیا امر رامادین کا اس وقت میں اور وہ ہے متھورا جی. تو بولے ہے کہ یہ ضروری تھا نہ اس auf vrijdag 9 اپریل سلیکٹ کا کمیونیسر بولے 9 اپریل کو خود بتاتی ہے نہ بولے بہت لوگوں کے ساتھ بہت ٹھیک طور سے بات چیت نہیں کی گئی ہے. کرشنا متھورا بول رہا ہے رکھیے درگ دند ایز لوگ کوفت بولے اس وقت میں یہ لوگ کوشش کر رہا ہے جو کوفت سٹیواسی ہے اس کو نہ ٹھیک کرنے کے لیے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اکسنٹ لیکٹ آف پرفینسی بھیا ہے فور کامن فار فیدر فار اسپریڈنگ نہ جس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں پرفینسی کے سلسلے میں اس پر ان لوگوں کا مد نظر رکھتے ہوئے کام ہو جاتا ہے کیا جاتا ہے تاکہ اور بڑھ نہ پائے. اور یہ کہہ رہے ہیں فیرد بنا دو میرے دت auf vrijdag aangekondigd afscherming van maatregelen maken met het willen voorkomen van het derde golf. بولے یہ derde golf جو آنے والے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اور DSB کا ڈائریکٹر بھی بہت ناراض ہے. Regering sprak in februari de wens uit dat iedereen moet kunnen beschikken over een bankrekening. بولے regering بولے سب کو لیکن اب لوگ جلد بازی میں یہ فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال تمام خبریں جو آج کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے بھائی ہم تو آپ کے سامنے رکھ دیے جو آپ کے لیے اہم ہیں لے لینا جو نہیں تو ہمارے لیے سونی کے لیے بھی چھوڑ دینا. آپ ہر ایک کو اور سونی کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بھی باقی رہی اور آپ بھی انتظار کریں گے تو ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے. خدا حافظ. نمستے نمسکار السلام علیکم. خدا میرا